बुढ़ारू टोका माने मु बुढ़ारू टोका आइबी माने पूरा युवक आउ थरे बागर बोध हबो ए कि माने आउ कोन किछि सिखना खाली जोक हैं योगा शिक्षा द्वारा टिके कोन टिके कहू नाती मन करो आपण बेकमती ऊपर को उठ जाई छी घुसरी भाभी ऊपर को उठी चली छी आ योगा शिक्षा द्वारा आपण बेकम तळ को हे जीव खाली को सत्य की आउ किछि नहीं हां अछि मन करो आपण जत्ते अधिक खाइले पेटटा पूरा ऊपर को उठी जाई जग माध्यम रे आपण पेट कमई परिबे खाली आपण ये उठुतिवा जिनिस को तळ मुआ करछती आउ जे तळ मुआ हे की अछि जम्मा उठुनी उठिबो जग द्वारा सब संभव मैं उठिबो आ सेगुडा को करिवो ना या 100% ग्यारंटी से दायित्व पूरा पूरी मोर आ ताले तो तमे मो घरे रहइबो मासिक 500 टका आउ अन्यान्य सब हैला आउ मोर सब उपकरण तमे भी व्यवहार करि परिबो केवल मेहराम मो बपारा गोटिए जिनिस उपयोग करि परिबोनी सेइटा होछि मो बपारा चिपा चिपी मोबाइल जोंस आ सेटा पर मोर जियो मोबाइल अरे मोर पर जियो टू जियो पूरा अनलिमिटेड फ्री मैडम एइति पई करिबोनी मो बपा मोबाइल रे 3500 रु अधिका खाली नसना फिल्म में भर्ती निज नाल निज संभाल जा मैडम को लेके हम घर देखे दे जा जा मैडम आसतु Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, 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 dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. ay सोला पूरा हळदी गुरु गुरु आसी तो मते जोग अछि सिकैबो मु तो देखि परबी यार की बात तुमने कथि ठीक नहीं पूरा बढ़िया है नमस्कार ना 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 आउ घर भड़ा देइयो गोटिए रूम थिला ताकू देई देली ये कहछि मोर उठेइबा आज्ञा हमें तमे तमे क्या मु प्रताप प्रधान कहिरो बापा कहि क्या कहि मो भौणी तमे क्या मु कहिरो भाई आपण को पुओ मो कहि की भलो पाउची मो को क्या ए रो ए कोउटा बड़टा ना सानुटा तमे ताले प्रताप प्रधान आज्ञा आज्ञा घर नथिपुर पो प्रीतिपुर जी जाजपुर तेने तो ताले मो समुदी आउ समुदी आइसलो के बुढेई बकाए के समुदी बाबा भारी भल के बनला ए समुदी आज्ञा कोन एमती ओजनिया लागुछ म ए आसिला बेले सुदरा दुकान रु बड़ा बटटी खाइ देथिला कि नहीं नहीं आउ पखाला गंडे खाइ आस्थिली जाऊ समुद्री पेट चिन्हिकी ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ପେଟକୁ ପେଟ ମୋର ବାସିଛି ଆରେ ମୁଁ କଣ ଗପୁଛି ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆରେ ସମୁଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଚା 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 ନା 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 କଫି ଦେଇ ସମୁଦି লেম্বু শরবত লেম্বু কিছু দরকার নাই ভালো করছেন সমুদি লেম্বু শরবত পিওনি পিলে ন ডায়াবেটিস জানে সমুদি ছাড় সে কথা মো পুଅ মতে ସବୁ କହିଛି ମୁଁ ତ କାଲି ଭିତରେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସମୁଦି ଦେଖୁଛ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଭଳି ଉଆସ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଖାଲି ମୋର ବହୁଟିଏ ଦରକାର ଆମେ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘରଟା ସରିଯିବ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯିବ କୁହନ୍ତୁନି ସମୁଦି କୁହନ୍ତୁନି
ये टोकाटा मरीजा खबर शुणी मु 4 दिन है किसी खाईनी के लाट्रिन भी जाइनी जो कहती आखिरे लुह पेटे पेटे भुओ नहीं बुलूची कम बड़ कष्ट छाड़ से समुद्र तमें खाली डेट फिक्स कर आमे मंदिर में बाहर कर हेले आज्ञा दबा नबा कथा कह से सब मोर कौन दरकार कह किसी दरकार जहाँ दरकार तुम झील को देखी चाहिए तुम दब मोर क्षेत्र किसी आपत्ति नहीं बापा अच्छी 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 मुझे डाकी दूँ क्या कथा आवा तो है मुझे डाकी दूँ देखिए टाइम के टाइम हाथ खाली कर बसे समुदी दिन आसी 11टा बाजिला भोर 4टारू दिन 12टा जाए से ठाकुर घरे पशि पूजा करूब भारी भक्तिया बुझल हौ समुदी मुझे डाकी दूँ जहाँ कथा हबार आपण हेबे है मुझे डाकी दूँ अरे जाइब आम कहीर पसंद को मानिबाकू पड़िबो कौन कहले सीए भोर 4टारू दिन बाका जाए ठाकुर पूजा आजिकाली तो दुनिया रे सहजरे मिलिए कहलो बाबा प्रणाम तमे लाला लाला दास तमे एक प्रोग्राम कहिबो मोर नहीं बाबा ये आकाश पछे छिड़ी जाऊ ए बसुदा पछे फाटी जाऊ मो भौरी कोई पछे सारा जीवन अविवाहित होइक रहिजबो किंतु आ सहित केबे भी तार बाहाघर हेई पारिबो नाही काहेकि केते बड़ घर अरे काई मना करछु बाबा ए सृष्टिर सबुठु सुंदरतम नगर तिला लंकापुर विश्वकर्मा हाथ तैयारी लंका रामायण रे वर्णित लंका हेले सेठी राम पूजा पांतिनी सेठी पूजा पांति रावण अरे तू एमिति कोन कहछु तू हमर केते भलो लोग पिलाटे भी बंद नुवे बाबा तमे विश्वकर्मा तमे विश्वकर्मा ऊपरटा को देखुछ हेले मु ता भीतरटा को देखुछ बापा मु कहूची आम कईरे ठीक केबे भी बाहागर हेई पारिबो नाही किंतु काहेकि ना তুই মরার কেছে রফা দফা করবি মুখ খুলে বল এই দে এই মোবাইল ভয়েস রেকর্ড এই করছি পুলিশ কু দেই দেবি তুমি রইলা ও ঠিক কাহা আগে কিছু কইবনি अरे कौन एठी बाहागर होले तोर असुविधा कोन अरे काहे के मना करछु
ମନା କରନ୍ତିନି ଭାଇ, ତଇର ମୋ ପ୍ରେମ ଆଜିର ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷର। ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ମନା କରିଦବ ନା ଭାଇ, ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ତମେ ସେମିତି କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି କଇଁ ସହିତ ତମର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି କଇଁ ସହିତ ଏଠି ବାହାଘର ହବନି ହବନି ହବନି। ମନା କରିବ ତୁ କିଏ? ମୁଁ କଇର ଭାଇ। ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ ହେଇଥିଲା ଭଉଣୀର ଏତେ ବଡ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁ କେବେ ଅରାଜି ହଉଥିଲେ? କଇର ଭାଇ ତ 2 ମାସ ତଳେ ଟ୍ରେନରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରି ଯାଇଛି। ତୁଟା ମୋ ରକ୍ତର ନୁହେଁ ଭାଇ। ଆରେ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଭଉଣୀର ସୁଖ ତୁ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହଉତାନି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ପର ମଣିଷ। ଆରେ କେତେ ନିଜର କଲେ ପର କେବେ ଆପଣାରେ ହୁଏନି। କୁହ ଯେତେ ପାରୁଛ ଗାଳି ଦିଅ, ହେଲେ ଆ ସହିତ ମୋର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ତମେ ଜାଣିନ ବାପା, ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ରାକ୍ଷସ କହିବୁ? ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ କିଏ ମଣିଷ? ଆରେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଫରକ? ତୁ ତ ଗୋଟେ ବାପା ମାନୁଥିବ ଅନାଥ। ଏଇପରେ କୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ତୁ ଗୋଟେ ଅବାଧ ତୁ ଗୋଟେ ଚାରଜ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହିର ବାପା, ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତମର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ହବ, କେହି ମନା କରିପାରିବେନି। ଶୁଣ ବାପା, କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ବାପା, ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ। କଇଁ ଭଳି ଗୋଟେ ସରଳ ଝିଅକୁ ତମେ କୋଉ ମଣିଷ ହାତରେ ଚାନ୍ଦି ଦଉନ, ବରଂ ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ବେକରେ ଚାନ୍ଦି ଦେଉଛ। ମୋ କଥା ମାନ ବାପା, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ କଇଁଟା ହଜିଯିବ ବୋଲି ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମିଛ। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ କଇଁଟାକୁ ହରେଇ ଦବା। ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ କଇଁ ଭଳି ଗୋଟେ ସରଳ ଝିଅଟେ ଆମ ପାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ ବାପା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଶୁଣ ବାପା, ଶୁଣ। ତମେ ଯାହାକୁ ପୁଅ ଭାବିଛ, ଯିଏ ତମକୁ ବାପା ଡାକୁଛି, ସେ ତମ ପୁଅ ଦିନେଶକୁ ମରଣ କରୁଛି। କାଇଁ ବାବୁ,
କଥାଟା ଜାଣିଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତିଭା ଭଲ ଖାଇବାଟା ବଦଳେଇଥିବ।